Assalamualaikum. Bismillahirrahmanirrahim. So kita masuk tajuk yang berikutnya, iaitu trigonometric functions. Fungsi trigonometri, dia merupakan satu tajuk yang besar dalam tajuk form 5 ni. Jadi tajuk yang pertama kita buat mengenai dengan positive and negative angles measured in degrees and radian. Okey. Sudut positif dan juga sudut negatif yang diukur dalam darjah dan juga dalam radian. Okey. So mula-mula konsepnya adalah sudut diukur daripada pasti X from the X axis dan Y axis, X axis. Okey, positif atas. So sini adalah theta. Okey, theta sama ada dalam darjah ataupun dalam radian. Okay, manakala sudut yang negatif pula, ini adalah Y axis, ini adalah X axis. So this one is negative theta. Okay, so negative theta. So kalau positif dia adalah anti-clockwise, negatif dia adalah clockwise ke bawah. Negative theta, this one is positive, this one is negative angle. This one is positive angle. Alright. So A, example 1, represent each of the following in unit circle. Ni unit circle bukan unit angle. Then state the quadrant in which the angle lies. Quadrant. Okay, quadrant konsepnya adalah belajar waktu lower form. Quadrant, Y axis, X axis, first quadrant. Oleh kerana sudut yang positif kita ukur daripada pasti X, this one is first quadrant, second quadrant, third quadrant and fourth quadrant. Anti-clockwise. Okay, anti-clockwise. Jadi quadrant tu ada 4. 1, 2, 3, 4. Alright. For example number 1, okay, represent each of the following in unit circle. Ini unit circle. Unit circle tu maksudnya one circle with the radius of 1. Okay, this one is unit circle with the radius of 1. Alright, 470. 470 is more than 360. Okay, lebih daripada satu pusingan. Jadi untuk 470 ni start daripada sini. Kita pusing anti-clockwise. Sampai sini adalah satu pusingan 360 tu. Kalau 360 470 minuskan dengan 360, kita ada lagi 110 degrees. So start daripada sini 110 degrees. Jadi dia akan terletak dekat second quadrant. So second quadrant. Okay. Number B, negative 1/6 pi radian. So pi radian equals to, this one is pi radian equal to 180 degrees. Bukan pi. Kalau pi saja 3.142. Kalau pi dalam max 3.142. Kalau pi rad equals to 180 minus lah, equal to degrees. Okay, ini sama dengan 180 darjah. 180 degrees. Alright. So 1/6 timeskan dengan 180 degrees equal to negative 30 degrees. Jadi negative 30 degrees, starting daripada pasti X negatif, turun ke bawah anggaran saja, jadi dapatlah negatif 30 darjah. Jadi dia adalah fourth quadrant. Okay. So kita mula contoh yang pertama, 360. 360 lebih daripada satu pusingan, lebih daripada 360 darjah. Okay. Greater than 360. So 390 minus 360 equal to 30 degrees. So starting from Y axis 90 degrees, 180, 270, 360. Okey, ada lagi 30 darjah. 30 darjah.
Jadi ada arrow situ. So sini adalah 390 darjah. Jadi dia adalah first quadrant. Okay. Number 2 2/5 pi radian. So 2/5 pi radian is 180 degrees equals to, jadi 2/5 kalikan dengan 180, kita akan dapat 72 darjah. 72 darjah start daripada sini, anggaran saja ke sini. So sini this one is 2/pi radian. So kuadrannya adalah first quadrant. Alright Okay. So dekat page 2 ada banyak lagi, iaitu 3, 4, 5, 6, 7, 8. So you akan cuba sendiri nanti. Alright. So masuk page 3. 6 trigonometric function of any angles concept. Jadi ada banyak konsep dalam trigonometri ni yang mesti difaham dan terpaksalah hafal. Yang pertama quadrant, first quadrant, second quadrant, third quadrant, fourth quadrant. Okay, the ratio of the trigonometry, which is sine, cos and tangent. Dekat sini, dekat lower form ataupun form 4 you dah belajar, dekat first quadrant ni ketiga-tiganya adalah positif. Dekat second quadrant, this one is 0 degrees, this one is 90 degrees, this one is 180 degrees. Second quadrant terletak between 90 degrees and 180 degrees. So second quadrant, sine positive, ratio of sine positive, S. And third quadrant, from 180 to 270 degrees, third quadrant, tangent positive. Jadi daripada 270 sampai 360 dia adalah fourth quadrant, cos yang positif. Jadi banyak cara nak ingat. Jadi kat sini saya letak all, STC, all sure to come, all sure to come. Ada yang kata add sugar to coffee. Tak kisahlah macam mana yang nak dihafal, tapi pastikan semua positif, sine positif, tangent positif dan cos positif. Right. Definitions of tangent, cotangent, secant and cosecant. Okay. Tangent theta equal to sine theta over cos theta. Kalau kita tengok satu segitiga, nak buktikan segitiga, tiga. Okay, let's say this one is X, this one is Y, this one is R. Okay, kalau kita ada sin theta, sin theta equal to, this one is theta, equal to Y over R, cos theta equal to X over R, and tangent theta equal to Y over X. Okay, kalau kita tengok yang kedua-dua ni, okay, dia ada Y per R, X per R. Jadi kalau kita buat sini adalah sin theta overkan dengan cos theta equals to Y over R divide. So timeskan dengan R over X equals to Y over X. Jadi this one sin theta over cos theta kita tulis sebagai tangent theta. Jadi that's why tangent theta equals to sin theta over cos theta. Okey. Dekat sini dalam dalam trigo kita tak boleh sin dengan sin ni pergi potong. Potong-potong dapat sin over cos. Jadi kalau potong theta tu maksudnya dia tidak membawa maksud apa-apalah. Jadi sin and cos mesti followed by the angle. Jadi sin theta over cos theta equal to tangent theta. So this one is tangent theta. First one. Second one, secant theta equal to 1 over cos. This one is ni tak ada proving apa-apa, jadi mesti kena ingat lah. Secant theta equal to 1 over cos theta, sec theta equal to 1 over cos theta. Jadi ini saya akan sebut secant theta, saya tak akan sebut sec theta.
secant theta equal to 1 over cos theta. This one cotangent theta equal to 1 over tangent theta. And cosecant theta equal to 1 over sin theta. Okay, this one no problem. Because cotangent theta equal to tangent theta, 1 over tangent theta. This one is secant, tapi dia adalah 1 over cos, dia adalah sepatutnya cosecant, tapi dia adalah terbalik. Jadi secant theta equals to 1 over cos theta. Okay, this one cosecant theta equal to 1 over sin theta. Jadi kena hafal. Tu 1, 2, 3, 4. Alright, this one negative angle relations. Okay, tengok kenapa yang sin negative theta equal to negative sin theta? Kita tengok quadrant. Okay, quadrant negative sin theta. Tadi kita dah belajar sin theta adalah dekat fourth quadrant. Jadi sin negative theta equal to, this one is all sure to come. Jadi sin masih lagi negatif, that's why dia adalah negative sin theta. Cos negative theta all sure to come, dia akan jadi cos theta, sebab cos theta dalam sukuan keempat adalah positif, jadi dia sama dengan cos theta. Tangent negative theta all sure to come, dekat fourth quadrant tangent adalah negatif, so dia adalah negatif tangent theta. Okey. Jadi kalau yang ini tak ingat pun tak mengapa, yang ingat adalah kuadran ni. Jadi bila ingat kuadran ni, secara automatik yang ini akan datang. Jadi tapi kena berhati-hatilah. Okey. Yang keempat, ratios with special angles. Ini special angles ni maksudnya yang dapat daripada segitiga. Okey. Let's say this one is 45 degrees, this one also 45 degrees. Kalau sini 45, sini 45, maksudnya panjang ni sama dengan panjang ini. Kalau sini 1, sini 1, kalau 6, sini 6. Okay, kalau kita simplify 1, 1, this one using by Pythagoras theorem, square root 2. So, tangent 45 degrees equals to 1. Sin 45 degrees equal to 1 over square root 2. Cos 45 degrees also 1 over square root 2. Kalau kita tekan calculator, okay, 1 divide square root 2 equal to 0.700. 0.7071. Okay, tapi kadang-kadang soalan dia kata without using calculator, jadi 1 over square root 2 ni equivalent to 0.7071. Alright. Okay. So number 2, 30 degrees and 60 degrees. This one is 30 degrees, this one is 60 degrees. Ingatkan 30 degrees saja. Bila ingatkan 30 degrees, maksudnya ini 30 degrees. Jadi kalau kita buat dia punya cos 30 degrees or sin 30 degrees, tekan calculator, sin 30 degrees equal to 1 over 2. So 1, 2, square root 3. So this one kalau kita lengkapkan, sin 30 degrees equals to 1 over tangent 30 degrees equal to 1 over square root 3. Sin 30 degrees equals to 1 over 2. Cos 30 degrees equals to square root 3 over 2. Tangent 60 degrees equals to, ni kena terbalikkan lah, square root 3 over 1. Sin 60 degrees equal to sin square root 3 over 2. And cos 60 degrees equal to 1 over 2. Jadi maksudnya kalau yang ini waktu 30 darjah, sini dah jadi opposite, sini dah jadi adjacent. Tapi bila 60 degrees, ini dah jadi adjacent, sini dah jadi opposite. Jadi kena check lah ya. Alright, ini konsep-konsep yang perlu kita tahu. Yang first one, quadrant definition. This one is not so important. This one also not so important. Important adalah all sure to come dengan istilah-istilah yang ini. Okay. Exercise 2.
find the value of each of the following. Yang ni senang sajalah. Tekan je calculator. Sin 120 degrees equal to 0.860. We're using 4 decimal places. Cos 70 degrees. Cos 70 degrees 34 minutes equals to 0.3327. Cotangent 440 degrees equal to cotangent equal to 1 over tan. Cotangent is 1 over tangent. 1 over tangent 440 degrees equals to 1 over, tekan calculator, tangent 440 degrees equal to 5.6713 equals to, so 1 divide 5.6713 equals to, so dapatlah jawapan 0.1763. Okay, so repeat. Cotangent theta equal to 1 over tangent 440. The whole thing tu dengan sudut-sudut sekali turun bawah. Tak boleh buat macam ni, 440 divide by tangent. So ni salah. Okay, cara tulis So equals to 1 over tangent 440. 1 over tangent 440. Tangent 440 equals to nilai yang ini 5.6712. So dapatlah 0.1763. Okay, C. Tangent 7 over 5 pi. Okay, patutnya sini radian equals to, so tangent, okay, 7 over 5. So 7 over 5 timekan dengan 360 degrees equal to 540 degrees. 504 degrees equals to, so tangent 504 equals to negative 0.7265. Negative negative 0.7265. Okay. So, orang boleh sambung lah yang lain-lain ni. Okay. Orang boleh sambung dengan yang lain-lain ni. Alright. Okay. Yang ni penting. Exercise 3. Solve the following equations for x greater equal to 0 less equal to 360. Meaning, sudut kita yang kita dapat nanti mesti daripada 0 degrees sampailah 360 degrees. Tak boleh keluar daripada range yang dibagi ini. Okay. Example 1. Okay. Ini seperti juga equation sin x equal to 1 over 2. Okay. So kita readykan dia punya quadrant. Ini quadrant. Ini adalah positive value. Positive value adalah sin adalah first quadrant dengan second quadrant. Basic angle kat sini dengan kat sini. Kita tekan calculator. Jadi kita tekan calculator kat sini adalah shift sign. Okay. Kita tekan shift sign 0.5 equals to dapatlah 30 degrees. Ini kita panggil supaya basic angle. So kita letak kat sini adalah basic angle 30 degrees. Basic angle 30 degrees. Kita letak kat sini 30 dekat sini. Jadi kenapa letak kat sini tak letak kat sini? Sudut mesti pada paksi X. Jadi ini paksi X 30 darjah, ini paksi X 30 darjah. Okey. Macam nak kira? Okey. Mula-mula start daripada paksi X, pergi sampai garisannya dapat 30 degrees. Second one, daripada paksi X sampai garisannya
garisan situ. Jadi maksudnya sudut daripada sini sampai sini berapa darjah. So sini sampai sini 180. So sini mestilah 150. 150. So this one is 150. Kenapa tak ambil dekat sini? Sini sin adalah negatif. Kat sini sin adalah negatif. Jadi kita tak ambil sudut dekat sini dan juga sudut dekat sini. Okey, kerana yang diberikan ni adalah positif. Alright, second one. Example 2. Tangent x equal to negative 2. Okey. So kita standby dia punya kuadran. Ini kuadran. Okey. So negative tangent sini adalah all sure to come. Tangent negatif adalah kat second quadrant dengan third quadrant. That's why sudutnya dekat sini, pasi x kat sini dan pasi x kat sini. Okay, all sure to come dia adalah negatif. Jadi pada second quadrant dan juga pada fourth quadrant. Sebab pada second quadrant tangent adalah negatif. Pada fourth quadrant juga tangent adalah negatif. So negatif. Okay, kita tekan nak cari basic angle. Tekan kalkulator nak cari basic angle. So kita tekan kat sini adalah shift tan 2 equals 2. Dapat basic angle 43.43 degrees. 43.43 degrees. So 43.43 degrees, 43.43 degrees. Sekali lagi pada pasi x, sekali lagi pada pasi x. Jangan tekan negatif. Negatif ni menunjukkan dia punya kuadran yang tadi, second and the fourth quadrant. Okay, now we calculate. Okay, yang ini tak tulis pun tak apa, sebab dah ada dekat diagram ni. Alright, so now we calculate. Jadi sudut tu mesti daripada pasi x sampai garisannya. Okay, the first angle pasi x sampai garisannya. Kenapa tak ke bawah? Ke bawah adalah negative angle. Negative angle nanti keluar daripada range. Dia mesti lebih besar daripada 0 darjah. Jadi 0 darjah adalah always positive. Meaning kita mesti ukur daripada pasi x anti-clockwise sampai garisannya. So this one is 180 minus 63.43 degrees. So we will get 116.57 degrees. Okay, secondnya adalah 296.43. Mana dapat? Start daripada sini, garisan ini pasi x pusing sampai garisannya. This one is the nya. Maksudnya 360 minus 43.43 degrees. Right. So you akan dapat 296.43 degrees. Alright. This one example 2. So yang you akan buat A, B. Okay. Let's say C. C, Okay. Sin x equal to negative square root 3 over 2. Okay, mula-mula buat kuadrannya dulu. Kuadran negative sign. Negative sign adalah third quadrant dengan second fourth quadrant. Sign negative. Jadi tak boleh sebab dia adalah positif. So third dengan fourth. Basic angle. Okay, tekan kalkulator, shift sign square root 3 over 2. Shift sign, bracket, square root 3 divided by 2 equals to 60 degrees. So basic angle-nya adalah 60 degrees and 60 degrees. Okay. Jangan letak di sini sebab sudut mesti pada paksi x, mesti pada paksi x. Okey, jangan tekan kalkulator negatif. Part negatif ni dah ada pada quadrant. So x equals to the first angle daripada paksi x sampai garisannya. This one is the nya. This one sampai sini adalah 180. 180 plus 60 we will have
240 degrees. Alright. The second angle from x-axis sampai garisannya. Ininya. This one is the nya. So arrow ni mesti ada. Alright, meaning 360 minus 60 degrees, we will get 600 degrees. Alright. So itu jawapan dia. Okay. Yang ni YouTuber. Okay. Let's say E. Cotangent x equal to 1 over 4. Okay. Cotangent. So cotangent is 1 over tan. X equals to 1 over 4. Okay. Cross multiplication, we will get tangent x equal to 4. Okay. Tangent x. Cross multiplication, kita akan dapat tangent x equal to 4. So quadrant. Tangent positif, okay, tak payah right lah. Tangent positif adalah first quadrant and third quadrant. All sure to come. Standby sudut. Okay. Jadi maksudnya sini adalah positif, jadi adalah quadrant. Jadi quadrant letakkan di sini. Alright. Kita tekan kalkulator shift tan 4 equals to, kita dapat tu. Jadi sudut mesti diukur pada degrees lah. Okey, jadi saya gunakan degrees, saya tak gunakan minit. Jadi 75 degrees, 75.96 degrees. This one also 75.96 degrees. Okay, so x equals to the first one dekat sini lah. Okay, dekat sini So dekat sini kalau kita tekan kalkulator tadi adalah memang 60 degrees. So yang ni salah So dia adalah 75.96 darjah untuk the first angle. The second angle is from x-axis sampai garisannya, meaning 180. So pluskan dengan 180. Kita dapat sini adalah 225. S equal to 225.96 degrees. Okay. Jadi sudutnya ada dua. Okay, ulang lagi sekali. Cotangent x equal to 1 over 4. Cotangent is 1 over tan. Tak boleh tekan kalkulator direct seperti mana nombor E, kerana dekat kalkulator tidak ada cotangent. Tidak ada cotangent. Yang ada adalah sin, cos dengan tangent saja. Jadi kita kena tukarkan yang ini kepada tangent. So kita dapatlah sini 1 over tan x equal to 1 over 4. Cross multiplication, we'll get tangent x equal to 4. Sediakan kuadran, sini adalah positif. Jadi positif adalah first and the third one. Cari basic angle. Jadi basic angle kita tekan shift tan 4. Kita dapat sudut ini dan sudut ini. Ini pada pasi x, ini pada pasi x. So cara nak kira from the y axis. So ini dah mula tadi 75.96. And then second one daripada sini sampailah sini. Kita dapatlah 225.96 degrees. Okay. So let's say number H. Cos x equal to 285 degrees. Okay. So saya boleh buat kat sini ada banyak cara lah yang ni. Jadi kalau saya tukarkan ni cos x equal to, saya tekan kalkulator sin 285. So sin 285 degrees equals to, saya dapat negative 0.9659. Okay. So lebih kurang situlah. Submit 4 decimal places. Okay. So cos x equal to negative 0.9659 quadrant
cos. Cos negatif. Cos negatif adalah second and fourth. Okay, second and fourth maksudnya kita buatlah kuadran, angle, kuadran, angle. Konsisten ya. Mesti pada paksi X. Okey. So kita tekan shift cos 0.9659 equals to, kita dapatlah 15 degrees. 15 degrees Jadi kalau angle kita akan buat dia adalah kepada 2 decimal places. Jadi 15.01 degrees. So 15.01 degrees, 15.01 degrees. Okay, so X equals to, okay, X equals to, jadi sudut start daripada paksi X sampai garisannya, meaning 180 minus this angle. Jadi 180 minus answer. So 164.99 degrees. Okay, 164.99 degrees. Another one. So ini tadi adalah salah lah ya. Okay. Another one is 180 plus 15.01 degrees. So equals to 195.01 degrees. Alright. Okay. So you yang lain tu you akan cuba. Jadi yang ni contoh-contoh ni saya dah berikan pada you. Okay. Okay, kita pergi contoh yang ketiga pula. Okay, contoh yang berikutnya, exercise 4. Solve the following trigonometric equations for theta greater equal to 0, less equal to 360. Alright. Okay, Okay, sin theta, sin square theta equal to, sin square theta ni datang daripada sin theta kalikan dengan sin theta. Jadi sin theta timeskan dengan sin theta, we will get sin square theta. Okey, kita tak tulis macam ni, sin theta square. Kita pun tak tulis sin theta square. Yang ini memang salah. Yang ini bolehlah terima, tapi kita tak tulis begini, kita akan tulis sin square theta. Sin square theta, meaning sini adalah sin theta tu adalah 2 kali sin theta kalikan dengan sin theta, dapatlah 1/3. Alright. So nak solve sin theta equals to square root 1/3. Okay. So sin theta equals to plus minus, sebab ada square root tu, plus minus 1/3. Jadi kita tekan calculator, square root bracket 1 divided by 3 equals